Il Signore sia con El voi. Señor esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, En aquel all'udire le tiempo, parole di Gesù, algunos de alcuni la tra la multitud gente que dicevano: habían oído a Jesús Costui opinaban, è davvero il profeta. este es verdaderamente Altri el dicevano: profeta. Costui è Otros il decían, Cristo. este es el Altri Mesías. invece dicevano: Pero otros il preguntaban, Cristo viene ¿acaso forse el dalla Galilea? Mesías vendrá de Non Galilea? dice la scrittura: ¿No dice la Escritura dalla stirpe que di el Davide e Mesías da vendrá Betlemme, del il linaje de David villaggio di y de Davide, Belén, verrà el il pueblo Cristo? de donde era David? E tra la gente nacque un dissenso Y por causa riguardo a de él lui. se produjo división entre la gente. Alcuni di loro volevano arrestarlo, Algunos querían ma detenerlo, nessuno mise pero le mani su nadie di lui. puso las manos sobre él. Le guardie tornarono quindi dai capi dei Los sacerdoti guardias e fueron a dai ver a los sumos farisei, sacerdotes y a los e fariseos, questi dissero y estos loro: le preguntaron, perché non lo avete condotto qui? ¿Por qué no lo trajeron? Risposero le guardie: Ellos respondieron, mai un uomo ha parlato nadie così. habló jamás Ma i como este farisei hombre. replicarono loro: Pero los fariseos vi siete respondieron, lasciati ingannare anche ¿también voi? ustedes se dejaron Ha engañar? forse creduto in lui ¿Acaso qualcuno dei alguno capi de los e dei jefes o de farisei? los fariseos han Ma creído en questa él? gente En che non cambio, conosce esa la gente legge que no è conoce la ley maledetta. está maldita. Allora Nicodemo, che Entonces era andato Nicodemo, precedentemente uno da de Gesù ellos, que había ed era ido uno di loro, antes a ver a disse: Jesús, les dijo, la nostra legge giudica forse un ¿acaso uomo nuestra ley prima di permite averlo juzgar a un hombre ascoltato sin e di escucharlo sapere antes ciò che para fa? saber lo que hizo? Gli risposero: Le respondieron, sei forse tu ¿tú anche también tu della eres Galilea? Galileo? Studia Examina e vedrai las che Escrituras dalla y Galilea verás non que de sorge il Galilea profeta. no surge ningún profeta. E ciascuno Y tornò cada uno a casa sua. regresó a su casa. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. E ciascuno tornò a casa sua. Y cada uno volvió a su casa. Dopo la discussione, Después de la discusión, ognuno cada uno tornò volvió alle sue convinzioni. a sus convicciones. C'è una spaccatura Hay una nel brecha popolo. en el pueblo. Il popolo che segue Gesù El pueblo que sigue a lo Jesús ascolta, lo escucha, non se ne accorge tanto tempo che passa ascoltandolo. no se dan cuenta de tanto tiempo La que parola pasan di Gesù escuchándolo. entra nel cuore. La palabra de Jesús entra en el Il corazón. gruppo Y el grupo dei dottori della de los legge doctores de la ley, che a priori que rifiutano a Gesù priori refutan a Jesús, perché non opera secondo la porque legge. Él no secondo loro. obra según la ley, según ellos. Sono due gruppi di persone. Son dos grupos de personas. Il popolo che ama Gesù El lo pueblo que segue, ama a Jesús lo sigue, e il gruppo y el grupo degli intellettuali de los della intelectuales de la ley, legge, i capi los jefes di Israele, i de capi Israel, del popolo. los jefes del pueblo. Questo si vede chiaro Esto se ve claro quando le guardie tornarono cuando los guardias volvieron, dai capi dei sacerdoti donde los jefes de los Le dijeron, sacerdotes, ¿por los qué no lo sumos habéis sacerdotes, condotto y qui? estos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron acá? Risposero le guardie, Y ellos "Mai un uomo ha respondieron, parlato così". nadie habló jamás como este I hombre. farisei replicarono loro, Los fariseos "Vi siete respondieron, lasciati ingannare ¿también anche voi? ustedes se dejaron engañar? ¿Ha forse creduto in lui ¿Acaso qualcuno dei alguno capi de los dei farisei? jefes o de los fariseos ha Ma creído en questa él? gente En cambio, que no conoce esa la gente legge que no es conoce la ley maledetta. está maldita. Questo gruppo dei Este dottori della grupo legge, de l'élite, doctores de la ley, la élite, prova disprezzo. desprecian
per Gesù, a Jesús, ma anche prova disprezzo per il popolo, pero también quella gente desprecian al pueblo, a la che è gente, ignorante, que es ignorante, che non sa nulla. que no saben nada. Il santo popolo fedele di El Dio santo pueblo fiel de Dios crede in Gesù. cree Lo en segue. Jesús, lo sigue, E questo gruppetto y este grupito di elite, i de dottori della élite legge, de doctores de la ley si stacca dal popolo se distancia e non del segue pueblo Gesù. y no acoge a Ma come Jesús. mai se questi Pero erano ¿cómo? illustrati, Si ellos intelligenti, eran avevano ilustrados, studiato, habían estudiado, eran inteligentes, ma avevano un grande pero difetto. tenían un gran defecto. Avevano perso la memoria Habían della perdido propria appartenenza la al memoria popolo. de la propia pertenencia al pueblo. Il popolo di Dio El pueblo de Dios segue Gesù, sigue a non Jesús. sa spiegare perché, No sabe explicar Ma lo por segue. qué, pero lo sigue. le arriva al cuore e non si Le llega al stanca. corazón y no se cansan. Pensiamo Pensemos al giorno della en moltiplicazione el dei día de la pani. multiplicación de los Sono panes. stati tutta la giornata con Estuvieron Gesù, toda la jornada con al Jesús, punto che gli apostoli al punto que los dicono a Gesù, apóstoles "Ma le dicen a conviétali, Jesús, perché despídelos vadano para lì que vayan a comprarsi a da comprar mangiare". de Anche gli comer. apostoli También los apóstoles prendevano distanza, se distanciaban, non avevano in considerazione. no tenían en consideración, no los despreciaban, pero no los tenían en consideración al pueblo de Dios, Che vadano a mangiare. que vayan a comer. La risposta di Gesù, La respuesta de Jesús, dateli voi da denle mangiare. ustedes de comer, Li rimette al les popolo. devuélvelos al pueblo. Questa spaccatura Este distanciamiento, esta brecha dirigentes entre la élite de los religiosi dirigentes religiosos y el è pueblo un dramma es un drama che viene da lontano. que viene desde antiguo. Pensiamo anche nell'Antico Pensemos Testamento también en el Antiguo Testamento l'atteggiamento el dei figli comportamiento di Elì nel Tempio. de los hijos de Elí en el templo. Usavano il popolo di Dio. Usaban al E pueblo sì, de Dios. viene a compiere la legge, Y qualcuno sí, un po' vienen a ateo cumplir di la loro ley. direbbe, ma sono Algunos de ellos superstiziosi. podrían decir, sí, mira, son Il supersticiosos. disprezzo al popolo. El desprecio al pueblo, Il disprezzo el desprecio alla gente che non è a educata la gente que no es educada come noi, como nosotros, che abbiamo studiato, que che hemos sappiamo. estudiado, que sabemos. Invece il popolo di Dio En cambio, el pueblo de Dios ha una grazia grande, tiene una gracia grande, il fiuto el sentido, di sapere dove c'è lo sentido Spirito. de saber dónde está Es el pecador. Espíritu. Es Come pecador, noi, como nosotros. Es pecador, ma quel fiuto pero aquel sentido di conoscere de conocer le strade della salvezza. los caminos de la salvación. Il problema dell'elite, El problema de la élite, dei chierici di elite, de los clérigos de élite como estos, è che avevano perso es la que habían memoria perdido la de la memoria propia de la pertenencia al popolo propia di Dio. pertenencia al pueblo de Dios. Si sono sofisticati, Se habían sofisticado, sono passati a un'altra habían pasado classe sociale, a otra clase si social sentono- y se sentono sienten dirigenti. dirigentes. Il clericalismo Es el clericalismo esto, che già si dava lì. que ya existía entonces. Ma come mai ho sentito in questi giorni? Pero Come mai ¿cómo lo he sentido estos questi días? suore, ¿Cómo estas questi religiosas, sacerdoti che sono cómo sani, estos vanno sacerdotes dai sanos poveri van donde a los dargli da pobres mangiare, a darles possono de prendere il comer? coronavirus? Podrían Ma dica alla Madre Superiora contagiarse che non del lasci coronavirus. uscire le Dígale suore. a la Madre Superiora Dica al que no vescovo deje que no salir a lasci las uscire i hermanas. sacerdoti. Dígale al obispo que no deje salir a los Loro sono per i sacerdotes. sacramenti, Ellos están para los sacramentos, ma dare da mangiare che il governo pero provvede. dar de comer, que el gobierno se haga cargo. Questo si parla in questi giorni. Sí, de esto se habla en Lo estos stesso días. argomento. Es el mismo argumento.
è gente di seconda classe. Es gente de segunda clase. Noi siamo Nosotros la classe dirigente. somos la clase dirigente. Non dobbiamo sporcarci le No mani debemos con i poveri. ensuciarnos las manos con los pobres. Tante volte penso Tantas veces pienso a gente buona, que es gente buena, sacerdoti, sacerdotes, religiosas, che non hanno il coraggio di que no andare a servire i tienen poveri. el coraje de ir a servir a los Ma pobres. cosa manca? Pero ¿qué cosa les falta? Quello che mancava Aquello que les faltaba gente. a esta gente, ai dottori della legge. a los doctores de la ley. Hanno perso la memoria. Han perdido la memoria, Hanno perso han perdido quello che Gesù aquello que Jesús sentiva nel cuore, sentía en el corazón, que Él era parte del propio Hanno pueblo. perso Han perdido la memoria la memoria quello che de aquello que Dio dice Dice a Davide: a David, io ti ho preso yo te he da tomado gregge. Hanno perso del la rebaño. memoria della propria Han pertenenza al perdido gregge. la memoria de la propia pertenencia al rebaño. E questi, ciascuno Y tornò a así, casa sua. cada uno volvió a su casa. Una spaccatura. Nicodemo, che Un qualcosa distanciamiento. Nicodemo Vedeva, era un alguna inquieto. cosa veía, era un hombre forse inquieto, non tanto coraggioso, tal vez no muy troppo valiente, diplomatico, demasiado diplomático, inquieto. pero inquieto. È andato da Gesù, Había ido donde Jesús, ma era fedele, pero era quello fiel. che poteva. En, Cerca como di fare podía, una mediazione él trata de hacer una mediación e prende dalla legge, la y nostra de legge la ley giudica toma, forse ¿cierto? un Nuestra uomo ley, prima di averlo ascoltato ¿acaso juzga a un e di hombre antes sapere de ciò haberlo che fa? escuchado para saber lo que Gli hizo? risposero. Y le respondieron, Non gli risposero a quello della legge. no le respondieron la Sì, ley, forse anche tu dalla le Galilea respondieron, studia. tú también eres Sei un Galileo, ignorante. estudia, E vedrai eres un che dalla ignorante, Galilea non y verás sorge que de profeta. Galilea no surge ningún profeta. E così Y así hanno finito la storia. terminaron la historia. Pensiamo Pensemos anche oggi también hoy a día tanti uomini e donne en tantos qualificati nel hombres y servizio di mujeres Dio, calificados en el servicio de che sono Dios, bravi que e son vanno a servire il contundentes popolo. y van a servir al pueblo, Tanti sacerdoti tantos sacerdotes che non si staccano dal popolo. que no se distancian del pueblo. L'altro ieri mi è Antes de arrivata ayer una fotografia di un me llegó sacerdote, la fotografía de un sacerdote, parroco di montagna, tanti párroco paesini, de montaña, de posto tantos pueblitos, en un lugar dove nevica. E donde nieva, nella neve y en la nieve portava lo stensorio llevaba la custodia ai piccoli ahí paesini a los pequeños per dare la benedizione. pueblitos para dar la bendición. Non importava la neve, non No le importaba la il nieve, bruciore no le importaba que el gli Fredo le faceva quemase sentire las nelle sue manos mani in contatto col metallo en dello contacto stensorio. con el metal de la Soltanto custodia. importava Solo le portare importaba Gesù alla llevar gente. Jesús a la gente. Pensiamo ognuno di noi Pensemos cada uno de nosotros di quale parte siamo, o se de qué siamo in parte mezzo, un po' estamos o indecisi, si estamos en la mitad, indecisos, se siamo col sentire del popolo si di Dio, estamos del con el popolo sentir fedele del di pueblo Dio, de Dios, del pueblo fiel de Dios, che non può fallire, que no puede errar, a quella infallibilità sin credendo. a aquella infalibilidad de los E creyentes pensiamo y all'elite pensemos che si stacca a dal la popolo di Dio, a quel élite clericalismo. que se distancia del pueblo de Dios, a aquel clericalismo. E forse ci farà bene a Y tutti tal vez nos hará bien a todos il consiglio che Paolo el dà al consejo suo que Pablo da discepolo, il a su vescovo, discípulo, giovane vescovo el Timoteo. joven obispo Timoteo. Ricordate di tua mamma e Recuérdate della tua de tu nonna. madre, de tu abuela. Ricordate di tua mamma e di tua nonna. Recuérdate de tu madre y de tu abuela. Se Paolo consigliava questo,
Si Pablo recordaba, aconsejaba esto, es porque sabía el peligro al cual llevaba este sentido de ser élite en nuestra inteligencia.